हांगासरल्यान आमी आमकां न्याय मेळ्ळा आमी कशी घालचें ना. काल ते 17-18 जाण सुमार आसलेले. काल युनियन येयल्ले पळय न्हू, ते टॅक्सी ड्रायव्हर येयल्ले पळय ते 17-18 जाण आसले आनी तांकां सुद्दां पळय न्हू खरेंच इतके बरें आसले इतके पयस साकून ते हांगासर येयले आमकां सपोर्ट करपाक येता हांगासर. आनी आमची ही पंचायत आसा ती आमकां आजून तेंच्यांनी येवन हांगासर पळोवना. ग्रामसभेक तेंच्यांनी सांगलेलें की आमी तुमच्या वांगडा आसा म्हणून. ती 7 जाणां आसा पळय न्हू तेंच्यांनी आमी तुमच्या वांगडा आसा म्हणून सांगलेलें, पूण आजून काय तेंच्यांनी येवन हांगासर पळोवना. काल सुद्दां तेंच्यांनी त्या हेजेर सायन सुद्दां त्या सरपंचान मारूना. सगळे आमी ते 5 पॉयंट काल आमकां ती काल डेट दिली तेणी तेजेर तेणी सायन सुद्दां मारूना. वयल्यान तेणी ग्रामसभेक सांगलेलें की आपूण एनओसीचेर सायन मारल्या शिवाय आपूण रिजायन जावचें ना म्हणून. आनी पळय आमी ह्या देवीच्या फाटल्यान बसलेली आसा आनी थंय जें काम चलता पळय न्हू थंय तो आमचो एक राखणदार सुद्दां आसा. आनी तेजे हेजेर पळय तेंच्यांनी आतां पळय हें केलां पळय न्हू काल आतां तेणी आतां अशी काल सायन मारूंक जाय आसली. कॉल केलो ताका ते आपूण सायन मारिना म्हणपा लागले. तेणी ती सायन सुद्दां काल तेणी हेजेर मारूंक ना. ग्रामसभा 2 वीक जाले ग्रामसभा जाल्या. तेंच्यांनी डेट कितें सांगलेली? कालची 30 तारीख सांगलेली. कालची 30 2 वीक लागले म्हणटा तुमी सायन मारपाक. एक हे करपाक आमकां 2 वीक हे केले तेंच्यांनी. पळय तेणी मंगळारा येवन म्हणपा लागली खंयचे तेंच्यांनी फुडें धुकलून मागीर म्हणपा लागले काल आमकां डेट दिली 30 तारखेक. 30 तारखेचे आतां चालूय ना तें चालू हे करूं ना तेंच्यांनी. पळय तेणी सायन मारलेली 29 तारखेक पूण तेंच्यांनी ते सारकें हे करूंक नासले एनओसीचे. सगळे तेंच्यांनी आपल्याक जाय तशेंच केल्ले. म्हणजे साधारण लोकांक ग्रामपंचायत कशा प्रमाणे टाळाटाळ करता तेजे हे बऱ्यापैकी एक्झाम्पल. सगळ्यांक आतां न्हू इतके वायट दिसलें सांग पळोवया. ही पंचायत म्हणल्यार कितें? पंचायत ही ग्रामस्थांची सगळ्याची पंचायत ही हे जाता की ह्या लोकांचेरूच जाता. लोकांचो टॅक्स वयता सगळें वयता म्हणून पंचायत उबी जाता. पंचायत हे येवन हांगासर पंचायत घडयना. पंचायतीक निवडून हाडटा आमी सगळे लोक हे आमचे हांगासरल्या पंचायतीक मेंबरांक निवडून हाडटा. पूण त्या मेंबरांक तरी कळोंक जाय न्हू जा बाबा ह्या गांवाच्या येदो संकट येयल्लें आसा हे सगळे लोक हांगासर बसता आमी तांकां वचून सपोर्ट करया. एकटो कोण ते 7 जाणांनी येवन हांगासर आमकां सपोर्ट करिना हांगासर. स्टार्टींग पर्यंत ते हांव आसले पळय न्हू आनी आमचो पळय दत्तप्रसाद कारखांडे बाले तेंची आई तेंचे आमी पळय आसली पळय न्हू ते आमी आजून सुद्दां आमी हितून आसा. तुम्ही काल थंय गेल्ली तेन्ना तुमकां मागीर कितें सांगून परत धाडली? सेक्रेटरी म्हणपा लागलो आपूण सायन घेता म्हणजे तुमचे सगळे इतके रॉंग जाला पळय न्हू ते आपूण करता म्हणपा लागलो. आपूण सगळे तुमकां जाय तशें करेक्शन करून दिता आनी सगळे करता. तेन्ना आमी सेक्रेटरीक सांगलें की सरपंचाक सांग की सायन मार म्हणून ते सायन मारतले म्हणपा लागलो. तेणी मारूंकूच जाय सेक्रेटरी म्हणपा लागलो सायन म्हणटा म्हणून आमी मागीर थंयच्यान येयली सगळे रेडी करून 4-4:30 आमी परत गेली पळय न्हू. तेन्ना ताका सांगलें आमी स्टाफाक की सरपंचाक फोन मार म्हणजे घरा कडेन आसा तूं सायन घेवन यो म्हणून सांगलें. ते सरपंच पयलीं फोन घेयना जाले मागीर कॉल घेतलो पळय न्हू तेन्ना ते म्हणपा लागले की आपूण सायन मारिना म्हणपा लागले. आयज प्रश्न असो उपस्थित जाता गोंयान की एक मतान जी रेझोल्युशनां पास जाता पंचायतीन तेजेर जर पंचायत वावरना जाल्यार पंचायत आतां खंयच्या स्तरार पावल्या असो एक प्रश्न उपस्थित जाता. तुम्ही स्वता एक पंच आसा अशें केन्ना दीस पळयले तुमी? ना खरें ना. फाटलीं 5 वर्सां आनी ह्याच 5 वर्सांक न्हू हे सगळे अनुभव भोगूंक मेळ्ळा. फाटल्या 5 वर्सांक आमी इतकें बरें काम केलां पळय न्हू कोणूच तुका तो सांगतलो. आनी म्हणजे जे पॅनल आसले पॅनलान नासली म्हणजे अशी एकठांय रावन काम करताली. आनी ती बायलां सुद्दां पळय हे पयलींचे पंच नीता मोरजकर ते सुद्दां फाटले फावट म्हणजे 5 वर्सांक वांगडे आमी आसली. दत्तप्रसाद कारखांडे तो येयल्लो आसा तो फाटले फावटूय आसलो आमच्या वांगडा. पूण आमी अशी कुशीक कशी हे करूं ना पूण एकठांय रावन काम केलां. आनी हे फावटूच कितें जालां तुमी हेजे आमदाराचे मनशां आमी सीएमाचे मनशां अशें करून तेंच्यांनी हे केलां. माझ्या वाड्यार म्हणजे एक साधे कसले हेजे सुद्दां डेव्हलपमेंट म्हणजे पंचायतीच्या थ्रू कसले काम सुद्दां जावना. ना फाटल्या 5 वर्सां हांवें कामां भरपूर केली पूण हे फावट म्हणजे काम सुद्दां घातलेलें सुद्दां तेंच्यांनी हाडून दवरलें. आपण सायन मारिना आसली मागीर काम सुद्दां सगळें हें जावन येयलें तेन्ना सुद्दां तेंच्यांनी ते आडयताली कित्याक ना तुजे जे सायन मारली जाल्यार ती म्हाका देंवयतली तुजे वयल्यान तो म्हाका उलयतालो अशी करताली. कामां सुद्दां ती हाडून दवरताली आमची. तुमकां दिसता तुमच्या एकठांयपणान सरकार मदीं येतात न्हू पळय हे न्हू आतां हे इतके सगळे जाता पळय न्हू तिंकां ही आमची पयली पंचायत बॉडी आसा पळय बाकीची तिंकां खंय तरी कोण सपोर्ट करता म्हणून ती फुडें सरला न्हू जाल्यार तेंची ती जर हे असेल जाल्यार हे करचें जावचें नासलें इतकें. तिंकां खंयच्यान तरी सपोर्ट आसा म्हणून ती इतकें हे करता. आतां तुमी बसता पळय हांगा इतली गरमी जाता टेम्परेचर इतलो वाडटा कशी कितें म्हणजे तुमचे त्रास कितें जाता हे मातशें तुमी सांगूंक हे फाटल्या जे आमची रायची बसलेली आसा पळय न्हू खरेंच तिंकां वालोर तिंकां इतकी पळय ती गरमेन ती पळय न्हू बसता हांगासर घरा कडेन कितें करून येता जाल्यार वचून हांगासरल्यान करता जेवता खाता परत येवन हांगासर बसता ती अशी गरमेन बसप बी म्हणल्यार फकाणाची कामां न्हू आनी हांगाच बसून ती रावता. हांव तरी मातशें पांय दुखले अशें पासय तरी मारता पूण ती न्हू सगळ्यांना हांगासर बसून रावता. दनपारा पासून ती बसलेली आसता ती हांगासर. ती कित्याक बसता ती तिंकां तेंच्या भुरग्यांचो फुडार तिंकां बरो जाल्लो जाय म्हणून ती हांगासर बसता न्हू. ती कितें घरा कडेन तिंकां काम धंदो कांय ना मदीं बसना हांगासर. तिंकां तेंच्या भुरग्यांचो फुडार तिंकां तितून येता ते तेंच्यांनी कशे त्रास काडलेले पळय न्हू हेजे फुडें आमच्या भुरग्यांक ते त्रास जावपाक जायना म्हणून ते हांगासर बसलेले आसा. तुमी घरा कडल्यान हांगाचें कशें मॅनेज करता दोनी?
करता न्हय पळय घरा कडेन बेगीन बेगीन सगळें करून येता आनी मागीर हांगासर बसता परत घरा कडेन वयता भुरग्यांक भरयता करता परत हांगासर येवन मागीर हें करता थोड्यान वचून घरा कडेन जेवण करता जेवता आनी परत येता हांगासर फक्त ह्या हेका लागून हांगासर आमी फुडें हें करता कित्याक हो लोधा प्रोजेक्ट आमच्या तरी आमकां गांवांत अजिबात नाका आमकां कोणी जरी सांगलें तुमकां पयशे दिता हे दिता आमकां तें नाका आमकां फक्त आमच्या गांवांत हो येदो व्हडलो लोधा प्रोजेक्ट येता तो आमकां नाका म्हणून आमी हे गव्हर्मेंट सुद्दां हांगासर आमी हेजे फुडें सुद्दां आमकां पाळी येयली न्हू बसपाची पावसान सुद्दां आमी बसतली हांगासर पूण आमच्या गांवांत तरी हो आमकां लोधा प्रोजेक्ट नाका मुख्यमंत्र्याकूय चिंता जाल्या की पावस पडा जाल्यार तुमी कशी हांगा आमी बसतली सत्री घेवन बसतली भिजत बसतली पण आमी बसतली हांगासर ती जरी पाळी सुद्दां येयली न्हू पूण आमी बसतली हांगासर म्हणजे तुमकां दिसता सरकाराचो प्लॅन आसा तुमकां पावसाळो पर्यंत हांगाच बसोवपाचो आता पळोवया न्हू ते सरकारा कडेन आसा तांकां जर आमी तिच्या फुड्यान देवीच्या फुड्यान बसलेले आसा तिच्या मनान जर जालें न्हू फाल्यां आमचें काम जाता ती ते आमची करून घेतली त्या सरकारच्या मनान होता तीच आमची देवी बसलेली आसा पण तीच त्याच्या मनान घालतली आनी तो आमकां न्याय हो बेगीनचो बेगीनूच मेळटलो मुख्यमंत्री तुमच्याकडे उलयला पळय त्या कोतान म्हणजे तेका तेणी फुडली 10 वर्सां मेरेन सुद्दां तुमकां बसोवपाचो विचार आसा अशें दिसना ती फर्स्ट टायम पयलेच फावटी पयल्या तिंका आमी फर्स्ट टायम तिंका तेणी ही गजाल सांगली म्हणजे हांव काय वचोंक नासलें म्हाका तें कितें खबर ना म्हणजे फुडें फुडें तुमी जगतली काय जगचें ना अशें अशें पळय तेणी सांगलें पळय न्हू आनी आतां तांकां सेकंड टायम परतूय म्हणजे विचार करा सेकंड टायम यो म्हणला कळ्ळें तुका पूण तेंच्यांनी तो विचार जेन्ना पळय ती सीएमाक मेळून हांगासर येवन बसली पळय न्हू तेन्ना तेंच्यांनी हांगासर बसला पळय न्हू तेन्ना तेंच्यांनी विचार केलो की आमी आनी परत सीएमा कडेन वयपाची ना म्हणून विचार तेंच्यांनी तेन्नाच केलो कित्याक सीएम हो सबंद आमच्या हेजो तूं सीएम तुवें आमी आतां तुजे कडेन एक आमकां एक आशा आसली की तूं तरी आमकां हें करतलो म्हणून आधार कसो पूण सीएमाचें हें आयकून आमकां सुद्दां वायट दिसलें ती सुद्दां थंयच्यान येयल्या उपरांत तोंड सुद्दां अशी वांकडी करून बसली उलयताले कितें उरलें आनी अशें अशें तेंकां दिसलें वायट दिसलें तेंकां सगळें आमी तुमकां गाठपाचो प्रयत्न केलो म्हणजे कोण उलोवपाचें म्हणजे सारकें कितें सांगत ना जालें मे बी तुमी त्या टायमार कन्फ्यूज आसली की कितें आतां सांगपाचें मिडिया ती अशें जाली न्हू ती म्हणजे सीएम जावन जर असो उलयता जाल्यार आमी आनी कितें करपाचें असो तेंकां तो विचार जालो ती जाणटी सुद्दां आसली पळय न्हू ती सुद्दां म्हणजे म्हणपा लागली की तुमी फुडें कितके वर्सां जगतली अशें तेणी जालें न्हू तुम्ही आता विचार केला तेंच्या कडेन परत वचपाना म्हणून सीएमा कडेन परत वचपाना म्हणून पूण तुमकां कितें दिसता सीएमान तुमकां कसलो विचार कर म्हणलेलो